Bonjour à tous, chers étudiants. J'espère que la semaine a été bonne. Je sais que vous avez eu des examens, donc j'espère que tout s'est bien passé. Et maintenant, c'est vendredi après-midi. Il est temps de vous oxygéner et de prendre un petit peu de temps pour vous. On va donc commencer justement par respirer et ouvrir un peu cette poitrine qui reste toute fermée toute la semaine à force d'étudier. Ciao a tutti, andiamo ad ossigenarsi. Per primo inspiro, espiro, chiudo. In, es. Aprite bene queste spalle, questo petto che sta tutto il giorno chiuso alla scrivania o davanti allo smartphone. E ancora. Spero che avete messo la musica. J'espère que vous avez mis la musique chez vous. Et on va sur le côté. Et encore une fois de chaque côté. Ok, andiamo giù, gambe, apro, cerco di non appoggiare il piede, aprite bene, cercate di non muovere troppo il bacino et nel senso opposto. Je vais dans l'autre sens, j'ouvre et je ferme. J'essaye de ne pas poser le pied. Comme ça, je travaille aussi sur l'équilibre. Et un dernier, je change. 2, 4, 5 et dans l'autre sens. 2, 3, 4 et 5. Gambe divaricate, jambes ouvertes et je descends. Droite et gauche. Droite et gauche. Essayez de ne pas soulever le talon. Cercate di non sollevare i talloni. Et stop, je m'arrête. Je tourne et ammolleggio, tout petit vers le bas. Et de nouveau, je tends la jambe. Vediamo se va meglio dopo 2 settimane a fare questo esercizio. J'espère que ça va mieux. Ça fait 2 semaines qu'on travaille sur l'étirement de la jambe arrière. Je m'arrête, je pose bien le talon derrière au sol, fermatevi, appoggiate bene il tallone al pavimento dietro, faccio la schiena lunga, lunga, lunga e ritorno e cambio, apro, scendo, giro, molleggio, 2, 4, 5, 6, 7, 8 et je tends la jambe, distendo bene, 1, 2, 3, 4, 5 e resto statico, vado giù col tallone, dietro, appoggio il tallone, allungo i polpacci, distendo bene la gamba avanti, allungo la schiena e ritorno su. Ui! Allora, oggi invece di camminare con le mani, partiamo in posizione di plank sulle mani e andiamo a cercare la caviglia della gamba opposta.
Ok, je soulève les fesses et je viens chercher la cheville de la jambe opposée. Non scendo troppo con la schiena. Le gambe sono distese, se non riesco a prendere la caviglia, mi accontento del ginocchio. Si vous n'arrivez pas jusqu'à la cheville, allez chercher le genou, c'est déjà pas mal. Ne facciamo ancora 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Appoggio le ginocchia, allungo la schiena un attimo. Torno su e mi metto in posizione di ponte. Là. Maintenez la position, je tiens la position comme ça, avec les fesses bien en l'air, et je vais chercher de l'autre côté avec la main. Hop. J'allonge bien le bras. Allungate bene bene il braccio. Scendete leggermente col sedere quando tornate in posizione. E su il braccio, su il sedere, mi allungo. Allez chercher bien loin avec la main. Comme vous le voyez, il y a une progression dans nos entraînements. Cerchiamo di fare esercizi che ci fanno migliorare un po' di più ogni volta. Allez, ne rifacciamo ancora 6. 5, 4, 3, 2, 1. Bravi. Adesso addominali. Riscaldiamo bene tutto e andiamo super super piano a fare gli addominali incrociati. Tengo la posizione, ombelico dentro, je rentre le nombril et je change. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et cambio. E cambio ancora. Ultimi. Aree sempre più su con le spalle. Più su con le spalle. Je soulève les épaules au maximum. Je plaque le dos, je rentre le ventre. E vado per 20 veloci. E ora subito sono in posizione per il ponte. Su e giù. 1, 2, ne faccio 10 così. 3, 4, 9, 10, mi metto sulla punta dei piedi, adesso sur la pointe des pieds, j'en fais encore 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10 maintenant sur les talons. Sui talloni ora, 10, 9, 8, 6, 5, 3, 2, 1. Ottimo. Riportate le ginocchia al petto. E oggi andiamo sul plank laterale, ok? Allora, lo facciamo sul braccio, 1 minuto, e cerco di alzare il più possibile il girovita. J'essaie de soulever le plus possible. Comment ça s'appelle ici? Je sais pas, aidez-moi. Non. La taille, on dit en français, la taille. On soulève la taille au maximum. Allez, on soulève, on est à 30 secondes. On est fort sur le bras. Vous avez toujours l'épaule dans l'axe avec la main, ok? Vous amusez pas, vous retrouvez comme ça ou comme ça. Niente posizione con la spalla in avanti o indietro. Sempre la spalla in allineamento con la mano. E ci mancano solo 10 secondi. 5, 4, 3, 2, 1 e giù, si cambia. Pronti? E via. Forza, su, sollevo il girovita. Je soulève la taille au maximum, je monte. Je grandis le bras, je sors la tête du cou. Et on est à 30 secondes. Il nous reste 20 secondi, 20 secondi e avremo riscaldato quello che ci serve per oggi. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e giù. Bravi. Mi metto così sulle ginocchia e per riscaldare le gambe vado a fare uno squat e scendo di nuovo, ok? Ne facciamo 15 ogni lato? Sì, dai. Allez, forza. 1, 2, sempre la stessa gamba se volete, o se no cambiamo ogni volta. Non torniamo su, restiamo giù, on reste en bas, on se relève pas, sinon ça vaut pas. Et le dernier de ce côté, on change. C'est parti. 1, 2, 3. Je change de côté. Moi, j'en suis à 8, 9, 10. Scusatemi, sono impacciata con le gambe, voi continuate. 3, 2, 1. Ok, torniamo sugli addominali.
Oggi andiamo a fare i nostri crunch completi, quindi questi, senza appoggiare i piedi. Se ci riusciamo, alziamo i piedi e su. 1, 2. Soufflez bien quand vous montez. On en est déjà à 12 et 13. E 19. E l'ultimo. Bravi. Torniamo sul plank laterale, ma questa volta facciamo su et giù col girovita, ok? On descend avec la taille et on remonte. Je suis là et on y va. Et 1, 2, 3, on en a 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ah, bravi. Altro lato. Un minuto di pausa, un minuto no, qualche secondo. La pausa la facciamo dopo, quando faremo delle cose più cardio. Pronti? 20 dall'altro lato e via. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Ah, ottimo. Bevete un po', anche io bevo. E ripartiamo con il nostro esercizio che io chiamo la mano al posto del piede. Oggi andiamo a saltare quando torniamo su. Appoggio la mano, affondo indietro, torno su e salto, ok? 20, 20, pronti? 3, 2, 1, via. 10 et 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Good. Prima di fare l'altra gamba però ci mettiamo a terra e andiamo di nuovo sugli addominali. Allora, cerchiamo oggi di fare delle crunch laterali, inverse, scusate, però spostando il sedere a destra e a sinistra. Je me soulève, hop, e vado sul lato. E di nuovo, je me soulève e sull'altro. Ok? 3, 2, 1, via.
Spostate bene il bacino, hein? Je déplace bien le bassin. Je déplace bien les fesses à droite à gauche. Allez, encore 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Good. Ritorno sul ponte e poi faccio l'altra gamba. Allora, mani indietro e questa volta vado a lavorare i tricipiti, la parte posteriore delle spalle. Mi sollevo in sedere un po' per poter portare i gomiti indietro e andare su. J'emmène les coudes vers l'arrière et je remonte. Ok? On y va. Vers l'arrière. Pas en ouverture, les coudes bien vers l'arrière et je remonte. Plus je monte les fesses, plus je peux descendre. C'est à vous de trouver la juste intensité pour vous. Et il nous en manque encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Si sente? Spero di sì. Andiamo sull'altra gamba che ci manca per i nostri saltelli. È un affondo saltato. Pronti? 3, 2, 1, via. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, forza, 13, 14, 15, 5, 4, 3, 2 e 1. Bravi. Camminate un po', recuperate il fiato, bevete se avete bisogno. E ripartiamo sugli addominali. Allora, ora andiamo a fare un bellissimo movimento che ci fa lavorare sia gli addominali sia le braccia. Torno in posizione di plank latérale. Grâce à ce mouvement, je vais pouvoir travailler et les abdos, les obliques, ici, et les bras. Posizione di plank, stavolta sui gomiti, planche sur le coude cette fois, je tourne et je viens faire une flexion et je reviens. C'est possible aussi sur les genoux, ok? Là, pour ceux qui ont moins de force dans les bras, on peut aussi opter pour ça. Mais nous, on est des warriors, on va le faire sur les pieds. C'est parti. Allez, on essaye d'en faire 10 de chaque côté. Proviamo 10 ogni lato. E via. 1, 2, 3, 4, 5 e 5. 4, 3, 2 et 1. Finger in the nose.
Ça s'est bien passé, alors on va y arriver de l'autre côté aussi. Allez. Pronti? Via. Su. Quattro. 5 e 6, 7, 8, 9 e l'ultimo. Bene. Piccolo momento di pausa e torniamo sulle gambe. Allora, per le gambe sposto il mio tappeto, lo metto in questo senso e farò un primo esercizio non troppo complicato che sarà apro, chiudo, squat, apro, chiudo, squat. Ok? Siamo pronti? Andiamo al minuto su questo. 3, 2, 1 e go. Squat, squat. 30 secondi, apro con una gamba, 30 secondi, apro con l'altra. Pendant 30 secondes, j'ouvre avec la même jambe et ensuite je changerai. Ho sbagliato gamba, ancora. Ma non importa perché l'importante è che ci muoviamo, cambiamo gamba. Ci mancano 10 secondi. E 2 secondi. E basta. Camminiamo. Récupériamo il fiato. On récupère sa respiration en marchant. On évite de s'asseoir. On marche, on marche, on marche. Avant de recommencer. Ok, ora andiamo sulle flessioni. Semplice. E cerchiamo di farle bene. Pronti? Apriamo le mani, larghezza del tappetto più o meno. Se siamo un po' più minuti, stringiamo un po' le mani e se no apriamo ancora di più. Sulle ginocchia o i piedi, come volete. Ed è il petto che va a cercare il pavimento. L'ombelico non tocca mai. Li metto nell'altro senso, così mi vedete. Però, mi scusate un attimo che prendo l'asciugamano che mi sono scordata di prendere prima. Allora, spero che ne avete fatto intanto e andiamo. Presa larga. Le nombril ne touche jamais le sol. Les abdos sont toujours super actifs. Et encore 5, 4, 3,
così. Allora, addominali, mi metto così, mi vedete meglio. Le mani a terra, braccia aperti, gambe allungate, mi aiuto con le braccia per venire su e sollevo un ginocchio. Je glisse avec les mains pour m'aider à soulever le buste et je plie un genou. Et via. 1, 2, 3. On en fait 10 d'un côté, 10 de l'autre. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je change de jambe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et j'en ai 10, j'alterne mes jambes. Je serre et 1, et 2, forza, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et le dernier déjà. Oh, quel dommage, 10. Ouh. Piccola pausa, ultimo movimento per le braccia, dernier mouvement pour les bras. On reprend celui-ci. On ouvre bien les épaules. On soulève les fesses et on descend. On en a 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. J'espère que vous transpirez un peu. Ça fait du bien. Alors, on va repartir sur un mouvement un petit peu plus cardio pour les jambes. On laisse toujours le tapis dans cette position. Vous pourrez remercier mon assistante parce que je vous jure, en plus des 2 leçons aujourd'hui, je l'ai torturée. J'ai plus qu'elle que je peux entraîner, alors je me fais plaisir. On part sur des sauts à un seul pied, ok? Hop, j'enjambe le tapis, je stabilise et je change. On part aussi pour 1 minute. Vi chiedo di stabilizzare in mezzo a 2 salti, ok? Lavoriamo un po' sull'equilibrio. E go! Hop! Ecco. Stabilizzo. C'è sempre una gamba che va meglio dell'altra. C'est toujours plus facile avec une jambe qu'avec une autre. Allez, j'essaie d'allonger la jambe derrière. Une fois que j'ai réussi à trouver mon équilibre, cerco di allungare la gamba dietro quando sono riuscita a trovare l'equilibrio. Forza! 10 secondi.
cardio. Là, piccoli, piccoli, piccoli. Go. Vai, cerco di sollevare le ginocchia. Je soulève les genoux, je soulève les genoux. Pensate alle braccia, ci restano 30 secondi. E se voglio mi diverto, vado indietro, in avanti. Allez, on change un peu, en avant, en arrière. Il nous reste 10 secondes. Vraiment. Et 5 secondes. Et stop. Grazie. Oh. Camminate. E poi ci mettiamo a terra. Ci resta 5 minuti puntuali per lo stretching. Je récupère le souffle, comme vous, et il nous manquera nos 5 petites minutes de stretching. Un po' d'acqua, per favore, pensateci, bevete, soprattutto che c'è ancora il riscaldamento nelle case e quindi ci asciuga ancora di più. Allora, stretching. Andiamo sempre ad allungare le gambe dietro, perché per voi ragazzi è quello che serve di più. Questo è la schiena. Ci mettiamo in questa posizione e ci accontentiamo per il momento di cercare di avere la schiena dritta e les ginocchia à terre. Pour l'instant, on se contente d'essayer de faire comme ça, d'accord? Les genoux à terre, le dos droit, je me grandis, je rentre le nombril, ombelico in dentro. E ora allungo le braccia verso l'alto. Se non ci riuscite, mettetevi contro un muro. Si vous n'arrivez pas comme ça, mettez-vous contre un mur. J'allonge, j'allonge. Je pose un bras et j'étire sur le côté. J'étire en poussant avec la main par terre. Ici, je me pousse vers l'avant. Si j'ai besoin, je plie une des jambes. Se ho bisogno, piego una delle gambe e la mano indietro mi aiuta a spingere in avanti. E vengo a cercare il piede della gamba opposta. State in posizione e io torno subito. E cambiamo posizione. Diciamo cambiamo lato, on change de côté. De nouveau, j'inspire. Je pose une main en arrière qui pousse vers l'avant e l'autre main sur le côté. La mano indietro mi spinge il busto in avanti e l'altra spinge verso l'alto. Ora scendo e vengo a prendere il piede della gamba opposta. O la caviglia o il ginocchio, aggrappatevi a quello che potete, però cercate di allungare la gamba dietro.
On s'accroche à ce qu'on peut. Si c'est pas le pied, c'est la cheville, c'est le genou. Mais on étire la jambe derrière. Ok, ora lo facciamo con le due mani. Li faccio grande, 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 grande. Vado su, 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 in avanti, con la schiena la più dritta possibile. Je vais vers l'avant, mais sans garder le dos droit. Et j'enroule et je lâche. Relâchez la tête, relâchez le cou. Rilassate tutto, spalle, collo, testa. Je me redresse, je plie une jambe à l'arrière et je m'allonge, je vais étirer la cuisse. On roule sur les côtés et on change de jambe. Là e vers l'arrière. Cambiate gamba. Di nuovo sdraiati o appoggiati sui gomiti se non riuscite a sdraiarli completamente. Adesso, per finire, mi metto in posizione della foglia. La feuille, elle est comme ça, la feuille, il me semble. S'il y a des yogistes parmi vous, dites-le moi. Si ça c'est bien la feuille o il bambino. Prendo le mani, incrocio le dita e tiro su le braccia.